بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تو انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 1 کیس میں اپیل 29 اکتوبر کو سنی جائے گی۔ تاریخ سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ 26 سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، ریگولر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کی بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد وہ کوئی اور مقدمہ بنا کے ان کو اریسٹ نہیں کیا، باہر آ جائیں گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک اور مقدمہ بنا کے اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کل ہی بتا دیا تھا بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی۔ بشرا بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس بھی نہیں بنے گا۔ وی آئی پی طریقے سے گاڑی بھی جیل کے اندر جانے دی گئی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا، جیسے میں نے بتایا تھا بانی پی ٹی آئی بھی آج وکلاء سے ملاقات کریں گے۔ 26 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں روزانہ ملاقاتیں ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے میں ہوا میں تیر نہیں چلاتا، قوم سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ 9 مہینے جیل برداشت کیا ہے۔ سخت حالات میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل ہوئی ہوتی تو بشرا بی بی 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوا میرٹ پر ہوا۔ بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا گیا۔ قانون کی پاسداری ہوگی اور بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی ہوگی۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے وکلاء کو اڈیالہ جیل بلا لیا گیا۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم بانی سے ملاقات کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 3 بجے تک عدالت لا کر وکلاء سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا۔ توہین عدالت کیس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو مخاطب کر کے کہا، مجھے معلوم ہے آپ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث بانی پی ٹی آئی کو نہیں لے کر آئے تو کل عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ کونسل نے بتایا پنجاب حکومت نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے۔ جسٹس اعجاز نے کہا جس نے یہ نوٹیفیکیشن کیا اس نے بھی توہین عدالت کی۔ پنجاب حکومت نے وکلاء کی ملاقات روکی تو توہین عدالت کی ہے۔ وزارت داخلہ رپورٹ جمع کرائے کہ کیا سیکیورٹی وجوہات ہیں۔ امریکی کانگریس کے 62 ارکان نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ، کہا پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی ضمانت لی جائے۔ امریکی سفارتکار بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں۔ پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرے کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط لکھ دیا، کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی نقل کیا، جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور آج عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بس ایک دن کے لیے برداشت کر لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دوران سماعت ریمارکس
खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, सारा बोझ आप पर है, कोई और लॉ अफसर क्यों नहीं आता? केपी हुकूमत के वकील ने कहा, अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी आया करेंगे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर पूछा, इस जुमले में कहीं कोई मतलब तो नहीं छुपा? कहा, मुअज़्ज़ज़ और इज्जत माप जैसे अल्फाज आईनी इदारों के लिए इस्तेमाल ना किया करें, आईनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आइन में लिखे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी दिन, कल सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। जस्टिस मंसूर थे ना चॉइस आपकी जमात के? तो खैर हमने तो शुरू में उन्हीं का रखा था और हमारे ज़हन में तो यही था, तो बहरहाल हमने ये कहा था कि ना छेड़ा जाए, मंसूर साहब को रखा जाए। और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि एग्री किया था आपसे? तकरीबन सब एग्री थे इस पे। हुकूमत से कहा था जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस नामजद करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में सब क्यों बदल गए, क्या मजबूरियां थीं, ये उनसे पूछें। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं, पीटीआई को हतमी मुसव्वदे में 4 चीज़ों पर एतराज़ था, 2 हमने निकलवा दी। हुकूमती मुसव्वदे से इतना कुछ निकाल दिया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने फौजी अदालतों, जजों की उम्र, हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफ़र के इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट से ख़त्म कराने जैसी तरामीम रोकी। हमने कहा इदारों को इतना मजबूत बनाएं कि मुल्क में जमहूरियत बाकी रह जाए। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, मौलाना और ऑपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे, हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन मिसाक़े जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं चाहते थे। आईनी अदालत को जो इख्तियार देना थे वो आईनी बेंच को दे दिए। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लोगों ने काला सांप के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ा। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला सांप बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम, पीटीआई का ज़्यादा है। पीटीआई वालों ने वाज़ेह कहा, हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है। सियासी मुकदमात को ख़वातीन की हद तक फैलाने के हक़ में नहीं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ भी केस नहीं बनने चाहिए थे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौराने समात रिमार्क्स दिए। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाने की हिदायत की है। आइन की तशरीह की जरूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी बेंचों को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। अरकान पार्लियामेंट ने वोट रज़ाकाराना दिए या दबाव डाला गया, तहकीकात कराने की अपील। आज हमने इस बात का अहद किया है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये वायरस हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से चला नहीं जाता और दोबारा इसको वापस कभी आने नहीं देंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाना हमारा पुख्ता आज़म है। पोलियो ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है, इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो से आगाही के दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हीरोज़ ने इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान अपनी जानों का नजराना दिया। कौम शहीद पोलियो वर्कर्स और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करती है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 88,000 की सतह अबूर 100 इंडेक्स में 1,588 पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स 88,783 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 89,000 की सतह भी अबूर की इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देगा वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और ITFC वफ्द में मुलाकात के बाद एलामिया जारी कर्ज की रकम 3 साल में फराहम की जाएगी पहले मरहले में $27 करोड़ की रकम मिलेगी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे $258 अरब तक पहुंच चुके मईशत में कर्जों का हिस्सा 69% हो गया है तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं उन पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते साथ हैं तो मजबूत हैं पाकिस्तान में खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का इनेकाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा मल्टी नेशनल एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और जिद्दत पसंदी के हुसूल के लिए होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों के अज़्म को सराहा कहा ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए आपसी ताउन इंतहाई ज़रूरी है एयरबेस आमद पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया इस मौके पर नेवल चीफ नवीद अशरफ भी मौजूद थे सेनेट अमले को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम BNP सरबराह अख्तर मिंगल और रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज FIR में दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल मुकदमा जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन जमील अहमद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया मुकदमे में कहा गया अख्तर मिंगल समेत दीगर साथियों के पास असलहा भी मौजूद था वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक गुफ्तगू अज़रबैजान के वजीर दाखिला ने बहरा अरब में मनशियात बरामदगी ऑपरेशन पर पाक बहरिया को सराहा इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया मोहसिन नकवी की अज़रबैजान के वजीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत कहा दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए काम की जरूरत है अमेरिका ने मोबाइल टीबी वैन्स और एक्सरे मशीन कतर हस्पताल कराची के हवाले कर दी अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अगले साल कतर हस्पताल को मजीद 20 से ज़ायद एक्सरे मशीन देंगे पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है पोलियो का खात्मा अहम चैलेंज है पाकिस्तान में पोलियो केस अब तक सामने आ रहे हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों में सेहत से मुताल्लिक काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जारी मंसूबों में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है बहुत रौनक हो रही है बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आप इतना ज़्यादा फन देख पाते हैं इट वॉज अ वेरी बिग एफर्ट आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनक आज थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन पेश किया जाएगा बेल्जियम के फनकार परफॉर्म करेंगे गुज़श्ता रोज अंग्रेजी अदब के मकबूल तरीन मुसन्निफ शेक्सपियर के फूल किरदारों ने मेला लूट लिया